नमस्कार अनुगुल लाइव स्वतंत्र कार्यक्रम भित्री कथा को आपन को स्वागत करुच्ची मुसुमत दर्शक बंधु आज आम सहित दंड जगतर जड़े एमती युव प्रतिभा रही जे दंड जगत रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर निजर निपुणता प्रतिभा को लोकलोचन को आनी निजर अभिनय माध्यम रे दर्शक को निज अभिनयर जादू रे छंदी पारिछंती से होछंती बबलू भाई आम सहित बबलू भाई अच्छा आपको आम कार्यक्रम स्वागत कर नमस्कार। आप दंड जगत रे केते वर्ष लानी काम करछंती बर्तमान केमती कोन दंड संस्था चली मु दंड जगत को आसबार 14 वर्ष है। 14 वर्ष भितर 9 वर्ष बाद दंड आ 5 वर्ष से 13 दिनिया जो दंड व्रत 13 दिनिया दंड व्रत 5 वर्ष बीतेला 2018 मसीह मु बाद दंड पाद देली तापर जटिया पाटे प्रथम मु अभिनय कली बादरे आप अनुप्राणित होते किए आप परिवार दंड को भल पाते आम परिवार भाई जने मेहतर रोल करुले गीत पत्र नहीं घुसा घुसी पर आमर गुरु श्री त्रिपुर कुमार जेना महोदय गढ़ गीत फित आनी मु घुसी घुसिकी 13 दिन दंड नाच करने भितर 5 वर्ष भितर बाद दंड टे आकृष्ट है मत लोक आमर जे अभय सार कंसरार थे सी देखला पर मत चारिआड धरिकी जाती बुलाबुली नाच जो बाद से करुले रंतले पार्टी प्रथम बाद करुले सी मत धरिकी जाइए से भागी सार मत देखिले अभय सार देखिले 2018 मसीह जटिया मेहनत रोल करने जी शिव सार थे सी पलि गले सोल्ला मेहनत रोल नथिले तेणुक भागी सार संगे कंटाक्ट कले किए ना निर्मल सारे जी निर्मल सारे मोर गुरु अच्छा बर्तमान चोरड़ गाड़िया घर आउ प्रश्न बाबू जे मालिक सी भागी सारे प्रश्न बाबू थे निर्मल सार आसिक आम घर मत जोगाजोग कर प्रथम से जटिया पार्टी आज्ञा स्टार्टिंग हेतला आज्ञा बाद आज्ञा डर लगी नथिला प्रथम प्रथम जेतु बाद हुए बड़ बड़ सार अछंती निहाती डर लगी प्रथम जे केते पेंडाल वर्षे पाखापाखि पेंडाल टिके हारासमेंट लगिला तापर धीरे 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 बाद कारण वर्षे गला आमर से जटियार भी आम 130 भाया कल कर गोटे वर्ष मुझे प्रथम जो वर्ष गली 130 भाया कल होता एत कल कलापर आते किसी जना पड़ा ना माने कला भितर कहला शिक्षा पाइबे मुझे गली समस्त को अनुकरण कली अनुकरण कला भितर धीरे धीरे माड़ी गली माड़ी भाई कौन कौन मु सब करू चाहिए ना कौन अच्छी लोक मत भल पाऊँ यहाँ बड़ कथा बर्तमान आप जो अनुष्ठान काम कर अनुष्ठान जो प्रोग्राम करने जाऊँगी देखा मिले आपंकर जो अच्छा दर्शक आपको भल पाइक भिड़ जमाती कौन कहे से कौन करवा भगवान दर्शक आमर भगवान जुगे आम से जेहेतु आमको गोटे उत्साह करते दुख थिले भी से जदि आम आम सामने था कि गोटे आम खाली ताली बबुल नाचुची ये कहीदे बहुत आम दुख कड़ा खंडन हो जाए आम जापार ना सुख दुखर कथा कौन बर्तमान को अनुष्ठान काम कर बर्तमान सुलेपाल दंडरे काम कौन सब अभिनय करते मु जोगी करुची मेहनत रोल करुची केला जो आमर अच्छा केला बाहर कि बाहर नथिला बेला जोगी को मेहनत रोल मोर पर्सनाल रोल मेहनतर गीत टिके जाओ ए मते बाट छाड़ी दियो मुही झड़ी जाउछी हो मते बाट छाड़ी दियो
ଛାଡି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ବାଟ ଛାଡିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲ କୁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ମାନେ ନାଚ ପ୍ରଥମେ ପାଉଡର ମାରିଲା ଭିତରେ ଯାହାହେଲେ ଏକ ମୋଡ କି ନ ମୋଡ ତମକୁ 3-4 ଥର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏକ ମୋଡ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଲି ଯାଉଥିବ ଏକ ବସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷ ଗଲା ଭାରି ଆଉ ଏତେ ଡର ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଡର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚକୁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଟା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ନ ହଉ, ଭଲ ବେଶୀ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ନ ହଉ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ କେତେ ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି କେତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବାଦ ହୁଁ ଷ୍ଟେଜ ହୁଁ ନା ହୁଁ 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 ସେତିକି ଖାଲି ତାକୁ ଲାଗେ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅ ଯୋଉ ଗୀତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ। ତଥାପି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଳାଟା ଅନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ମେହନତ ରୋଲ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଭିନ୍ନ କିଛି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ। ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିବା ପାଇଁ ନା କେହି କିଛି କହିଥିଲେ? ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ସମସ୍ତେ ହଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଲେ। ଷ୍ଟାଇଲର ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଚାଲିବେ ଏଟା ଏତେ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଁ ସିଏ ମେହନ୍ତର ବାହାରୁଛି ସିଏ ଗାଉଛି ସିଏ ନାଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଏମିତି କଲେ ହବନି ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଯଦି ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ ରାଗ ଲୋକ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବିବେ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ କମେଡି ରୋଲ୍ ଟା ଭର୍ତ୍ତି କଲି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ଡାକି ଦେଇକିନି ମୁଁ ଆସିଲି। ହଁ ମୁଁ ଆଇଲେ ମୁଁ ମୋର କମେଡି ରୋଲ୍ ଟା କଲି। କମେଡି ରୋଲ୍ ଟା କଲେ ହେପଟୁ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀ ବାହାରିବେ କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସିଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଅଭିନୟ କରିଛି ତାଙ୍କର ନାକ ଚହିଯାଏ। ହୁଁ ଆମ ହୁଁ ଘରେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖେଇଥିବେ ଦେଖୁନ ଇଆଡକୁ କଣ ଗୋଟେ କମେଡି କଲାନି ହେରା କଲାନି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ ନଜରଟା ଫୋକସ ନଜରଟା ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଆମ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ପଡେ। ତେଣୁକରି କମେଡି ଟା ହଉ ଗୋଟେ କମେଡିର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହେଟା କେମିତି ମୋର ଆଉ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ମାନେ କି ଗୋଟେ ବରଡା ବାଙ୍କୁଲାଟା ଆଣି ଦଉଛି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ଲୋକ ଦର୍ଶକ। ହୁଁ ମୁଁ ତ ଆଣୁନି ସେ ଦର୍ଶକ ଆଣିକି ଦଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ଡାଳଟେ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେଇକି ଦଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ପାଲଟେ କହୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଧରିକି ସେଇଟାକୁ ଦେ। ବି ଅଭିନୟ କରିଦିଅନ୍ତି। କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଜଣେ ଆଣି ଦଉଛି ମାନେ ହୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆମ ବୁଝିବାଟା ହେଲା ଠିକ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଆଉ ମାନିଗଲି ମତେ ସେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମର ନା ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ବୋଲି ଆମେ କଳା ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସେ ଆମ କଳାଟା ଆମ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ହେଲେ ତ ଭଗବାନ। ତାକୁ ତାମାନେ ଅସମ୍ମାନ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋକସ ଟା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଣି ପକାନ୍ତି। ପଡେ ହଁ ଆଁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଆପଣ ଜଣେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅଭିନୟ ବି କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ପାର୍ଟରେ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଯୋଗୀ? ଯୋଗୀ ପାଠରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଟିଆରେ ଯୋଗୀ ପାଠ କରୁନଥିଲି। ହୁଁ ସୁଲେଇ ଜଟିଆରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଜଟିଆ ମାଲିକ ସେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବି ଦେହର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ସେକାସେ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ପାର୍ଟି ରଖିବିନି ତମେ ପିଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖ ଯେହେତୁ ନିର୍ମଳ ସାର୍ ଆମର ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫରେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ 5-7 ଜଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ସେଠି ରହିଲୁ ସାର୍ ଆଡକୁ ସେ ନିଜେ ନିର୍ମଳ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ପାର୍ଟି ସୁଲେଇପାଳ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯିବା ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମ ଯିଏ ଯୋଗୀ କରୁଥିଲେ ଶିବ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଆଉ ଜଣକୁ ଶିବ ଅଣା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଗୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯୋଗୀ ପାଠ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ଏଇଠି ସୁଲେଇପାଳ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗୀ ପାଠ କରୁଛି ଆଉ। ଯୋଗୀ ଗୀତରୁ ପଦେ ହେଇଯାଉ। ଛାଡି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ନ ଯାରା ମୋରେ ହେ ମୋହ ବାପ ଧନ ଛାଡି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ନହଯାରା ମୋରେ ମୋହ ବାପ ଧନ ବନେ ଗଲେ ତୁ ପାଇବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ କଷଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନରୁଚେରେ ବାପ ଧନ ବନେ କୋଷା ଫଳ ଖାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ କାଟିବୁ ଦିନ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ ଅଛି କଣ କହିବେ କେମିତି କଣ ଯୋଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ନିହାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଶରୀର ଗଢିଛନ୍ତି ଦିନରେ ମାନେ ଚାଲାବୁଲା କରିବେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଶୋଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କଳାକାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ଶୋଉଛୁ ରାତିରେ ଚାଲାବୁଲା କରୁଛୁ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଟା ଆମକୁ ମାନେ ରୋଗଟା ଯେ ଗ୍ରାସ ବେଶୀ କରୁଛି ଆମକୁ ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୁଁ ତାପରେ ଆମର ବାଦ ଦଣ୍ଡ ଟା ବର୍ଷକୁ 150 ରାତି ଭଳିଆ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ଏଇ ପାଲହଡା ଭିତରେ
देढ़श राति भाया बाद दंड हो देढ़श राति भितर जब आम 150 वर्ष 365 दिन 150 राति अनिद्रा रही देह केते रोग आग माने न होउथिले भी जो जिनसटा होउजी कलाकार बहुत कलाकार जीवन एटा बड़ दुख आज्ञा ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତଥାପି? प्रोग्राम आमर प्रथमे आरंभ हम 10 आगे आरंभ हम बर्तमान एने आरंभ ऑफ सीजन है वर्षा सीजन बसबू ये गणेश पूजा को 2-4टा कल हम तापर 10 पूरा नन स्टॉप पुणी चलो शीतल षष्ठी पर्यंत पूर्व एते दंड को आकृष्ट होनथले नहीं एबे बहुत लोक किंतु वर्तमान लोके दंड को बहुत भल पाउछन्ति विभिन्न प्रोग्राम हुए गां गहली रे जो पूजा हो 21 हो सेगुडा रे भी आपन को डका होची आज्ञा एई कला संस्कृति दंड भितर किछि लोक भी शिक्षा मिलु आज्ञा आमे जेहेतु 13टा पार्ट करूजु सब गुटे भिन्न धन पार्ट सब हराकर होजी 13टा पार्ट होजी एनुकर हे भितर किछि शिक्षा अछि शिक्षा नथिले लोक ग्रहण करन्ति कि एनुकर जेहेतु अछि दंडटा हम एई भितर परपली रे आज्ञा देखंतु अपरा हबो दिन 12 गुटे रु आरंभ करिवे से सकाळ 5टा रे शेष करिवे किंतु आमे जे अनुष्ठान जो गाँव जानी यात्रा हो जाऊ राति संध्या 8 आरंभ करू सकाल 8 पर्यंत नचई दौती तेणुक लोक लोक आग आकृष्ट है माने देख समय नजर कहतु कम पैसा केते समय केते समय नाचड़ा हुए तापर भी खुला मेलार नाच भल आम अनुकूल ढेकानाल भल आम जेहेतु कला प्रदर्शन गोटे आगु परंपरा रही लोक प्रबल ये हुआ जो नाच कर जाती केमती कोन आपण पहुंचंती सेठी केमती कोन आपण रहंती ए सब अव्यवस्था भितरे हेई दुख हेईटा तो टिके दुख रहे आ माने दिन एठू आमे हां निहाती समस्या थाए कोन थाए हे तो खाइबा पीबा समस्या ना जे गारे डकांती हमकू आमे 11 रात सारी की सकाळ नाच सारी देबो 11 आगता जो गारे नाच थिबो से गां को बाहरी जीवो एनु करी जलखिया फळखिया सिना बाटरू खाइकी जाऊ गले गाधेलु खाइलु ये जो खरा दिन कोड़े दिन ये जो रेस्ट समय दुख आज्ञा कोड़े धर आंब तुटार शोलु से खरा जुगे शोई हेबनी बाहर विभिन्न मशा गुंडिया कम शोईबनी को घर शोला आज्ञा छात आजिकल देखु कहीं ताती जाऊ से भी शोई हेबनी यहाँ बहुत दुख कथा खाइबा पीवा दर्शकों को राति खुशी हाँ राति निहाती राति 7-8 बाजिला आम नित्यकर्म सारी पुणी जहाँ खाना जो जहाँ गाँ वाला जहाँ कर खाई पुणी आम कला प्रदर्शन करा बाध्य आम से जिते राति अनिद्रा होते किसी समस्या थाए घरे रही जाइथांती एभला किसी समस्या रही घरे ना मोर केबे समिति हेइनी मु जमा 2 दिन छुट्टी मारथिली बुली असुविधा बस तो मैं छुट्टी मारजी मु नले केबे रुहेनी घरे नाच कारण जने कलाकार आम जुग आम 4 जन अच्छु कलाकार बोली आम पार्टीटा चली आम जदि नजीब कलाकार आम मालिक को गाँ वाला जो डके जो भरोसा आउे मालिक ओजन टा रही एमती अनुभूति रही जे आपण न रहिले न चले किंतु नाच कर जाइछन्ती हां मो हेमिदी खराब पड़ी जे किंतु आपण नाच रे नाच प्रदर्शन करिसन्ती किंतु एपटे घरे प्रॉब्लम एटा तो हेई ताग दुख कोन कहया बहुत बड़ दुख हडा कोन कहि हमरो जेतले थिला धूल पूर्णिमा सीजन फगु दशमी दिन मु राति हेइटु नाच आरंभ हबो मान अछि 20-25 राति भेला नाच अछि मोई हेइ दिन सकाळ उठी मु बापा सोइकिन उठुती खसी पड़िले ताकर ब्लड प्रेशर थिला खसी पड़ले माने ब्रेन चुक हला रे अनुगुण आना अनुगुण मु भी आसिली हेइ दिन को मु आगे नाच कर जाई पाइली नाही किंतु तार दिन मते जीवाकू नाच करी बाध्य ताकुई कटक मेडिकल नेले भाई नेला मो भेणी मो भाई धरिकी गले मु गले आगे नाच करी डॉक्टर सेडे डॉक्टर फेरे देले कोला मेडे ट्रीटमेंट करि पारबुनी कारण ब्रेन चुक आमे तमे कटक नेलु सेटे भी डॉक्टर से खाद्य फाद्य भी जे गलानी किछि नै आयाटे दिन सारा माने सोइके रेस्ट नि मु जोढले बगिने किया कांदुथिबी ई जाहाले माने बगिने किया कांदुथिबी हरा करथि किंतु राति की जहा मत अभिनय करे बाध्य आगे आखिर लुह बाहर जाउ पाउडर मारथि किंतु जाइकिनी मंचर अभिनय करी अभिनय बेले घरर दुख भूली जा बाध्य कारण दर्शक मानकू देखिले मनडा आउ माने ई दुखरा मुंडरो हटि जाए हेई 5 मिनिट पाई किंतु रंगमंचर आइले आज्ञा जोदा कहिदा कलाकार जीवन रो एइडा हला बड़ दुख नाच को छाडी अन्य किछि काम करंती ना समिति मु वर्तमान मो बयस हला 25 चला तू किछि समिति काम पाठ पढितले मो प्लस 2 सेकंड ईयर आज्ञा पाठ पढी के कॉलेज जाय मो पंचम रु
ଦଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଦଣ୍ଡରେ ପଶି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପରିବାରର ଜଣେ ଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଁ। ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ନୂଆ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ମାନେ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ରୁ ଦେଖି ଦେଇକିନି କି କାହାଠୁ କିଏ ଗାଉଛି ଶୁଣିକିନି ଗୀତ ହୁଁ ଗାଇଲେ ହୁଁ ସେଇ ବିପଦ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଏଣୁକରି ଯଦି ଗୁରୁ ଜଣକୁ କରିଥିବି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଯାହା ତାହା ଦେବେ। ହୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଘୁଷିଲେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ହେବି। ଆଉ ଇଆଡୁ ଦେଖିକିନି ତାଠୁ ଦେଖିକିନି ଏଇ ଦିପଦ ଗାଈ ଦେଇକିନି 2-4 ପେଣ୍ଡାଲ କରି ସାରିଲାରୁ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହଉଛି। ସେମାନେ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ନିଜେ ନିଜ ନାଁରେ ଗୀତ କାଟି ନିଜେ ନିଜେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜେ ଗାଇକିନି ଏମିତି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେତିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସାନ ବା ବଡ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ହୁଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ କଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ। ଆଉ କିଛି ତମେ ବି ନିଜେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବ କଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତମର ବି ବହୁତ ସଫଳ ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଲାଣି? ନା ଆଜ୍ଞା ହେଇନି। କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ ଅନୁଗୁଳର ହୁଁ ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରମୋହନ ସାହୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ କୌଣସି ଓଡିଶାର କୌଣସି କଳାରେ ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ଦଣ୍ଡ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେ ନାଇଁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆସ୍ଥାନ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହୁଁ କିଛି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅ ଲୋକକୁ କାରଣ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହବ। ହୁଁ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବା ଆମକୁ ଯାହାହେଲେ ସରକାର ସହାୟତା କରିବେ। ତେଣୁକରି ହେଲାନ ବି ସୁଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଜଜ ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ହେତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର କଳାରେ ଦଣ୍ଡ ଆମର ଓଡିଶାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ବି ହବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସେ କେମିତି ଆମ କଳାକାରଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଃଖୀମୟ କଳାକାର ଜୀବନ ଟା ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହବଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ? ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମନକୁ କେହି କେବେ କିଣି ନେଇ ପାରିବେନି। ଜଣେ ଗାଳି କଲେ ଜଣେ ତାଳି ମାରିବ ଗାଳିଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଳିଟା ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ଗାଳି ତାଳିଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତିକି ଥାଉ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ ରେ ଯୁବପିଢି ୟାଙ୍କରି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।